thanksgiving in your hearts, for He has made me glad. He has made me glad, He has made me glad. Jesus has made me glad. Enter His courts with thanksgiving in your heart, for He has made me glad. Sing to the Lord and make music unto Him. Sing to the Lord with joy. Sing to the Lord and make music unto Him. Sing to the Lord with joy. He has made me glad, He has made me glad. Jesus has made me glad. Enter His courts with thanksgiving in your heart, for He has made me glad. Enter His gates with thanksgiving in your hearts. Enter His courts with praise. Enter His gates with thanksgiving in your heart, for He has made me glad. He has made me glad, He has made me glad. Jesus has made me glad. Enter His courts with thanksgiving in your hearts, for He has made me glad. ஆரத்தி எழுத்துமை அழைக்கும் குருகுலமே வருக, குருகுலமே வருக. திருப்பலி நிறைவேற்று வருகையில் அழைக்கும் குருகுலமே வருக, குருகுலமே வருக. ஆரத்தி எடுத்துமை அழைக்கும் இறை மக்களே வருக, இறை மக்களே வருக. இறையாசி பெறவே வருகையில் அழைக்கும் இறை மக்களே வருக, இறை மக்களே வருக. This Mass is offered for the soul of Nicholas, Pascal Mary, Pushpanathan, offered by Syria and William Gregory family. Thanksgiving on the 29th birthday of Anita George, offered by family members. Thanksgiving by Amalur Pavam Annai Presidium, Tamil Legion of Mary members. Thanksgiving on the birthday of Avinash by Hani, Lavanya, Anil, Ivan and Sujata and family. Thanksgiving for all the soldiers died in our country, offered by Gloria and family. Thanksgiving by Gloria and family as well.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, it gives me immense joy to wish you happy Independence Day and the feast of the Assumption of Blessed Virgin Mary. Happy feast. Happy feast, Father. Today we are celebrating both the feasts together. Both are giving us an aspect of liberation. So let us thank the Lord for the liberation we have fetched from the foreign land by our great fathers, forefathers. Also we thank for the Mother Mary's liberation from the world, both body and soul. And as we to prepare our selves, let us acknowledge our sins. We shall sing Lord have mercy and Gloria. दयितोरी प्रभु दयितोरी प्रभु दयितोरी प्रभु दयितोरी क्रिस्तरे दयितोरी क्रिस्तरे दयितोरी क्रिस्तरे दयितोरी क्रिस्तरे दयितोरी प्रभु दयितोरी प्रभु दयितोरी प्रभु दयितोरी प्रभु दयितोरी ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮನಸ್ಕರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮನಸ್ಕರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಭುದೇವರೇ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜರೇ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವ ಪಿತರೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಭಜಿಸುತ್ತೇವೆ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರರೇ ಪ್ರಭು ದೇವರೇ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಯೇ ಪಿತರ ಪುತ್ರರೇ ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವವರೇ ನಮಗೆ ದಯತೋರಿ ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವವರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರಿ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವವರೇ ನಮಗೆ ದಯತೋರಿ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು
ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಪ್ರಭು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಮಹೋನ್ನತರು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೊಡನೆ ದೇವ ಪಿತನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವು. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Almighty ever living God, who assumed the Immaculate Virgin Mary, the mother of your Son, body and soul into heavenly glory, grant, we pray, that always attentive to the things that are above, we may merit to be sharers of her glory, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. ಪ್ರಕಟಣಾ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವಾಚನ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಸೂರ್ಯ ಶೋಭಿತಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಪಾದದಡಿ ಚಂದ್ರನಿದ್ದನು. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯವು ತೆರೆಯಿತು. ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವು ಅಲ್ಲಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿತು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಸೂರ್ಯಭೂಷಿತಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಪಾದದಡಿ ಚಂದ್ರನಿದ್ದನು. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ 12 ನಕ್ಷತ್ರ ಖಚಿತವಾದ ಕಿರೀಟವಿತ್ತು. ಆಕೆ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ, ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಘಟಸರ್ಪವೊಂದು ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ 7 ತಲೆಗಳಿದ್ದವು, 10 ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು. ಅದರ 7 ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ 7 ಮುಕುಟಗಳಿದ್ದವು. ಅದು ತನ್ನ ಬಾಲದಿಂದ 3ನೇಯ 1 ಭಾಗದಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಸೆಳೆದೆಳೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಎಸೆಯಿತು. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ನುಂಗಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಘಟಸರ್ಪವು ಆ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ದಂಡದಿಂದ ಆಳಬಲ್ಲಂತ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಆಕೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತಳು. ಆದರೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆ ಮಹಿಳೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋದಳು. ಅಲ್ಲಿ 1260 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಕೆಗೆ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರೇ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದ ಮಹಾಶಬ್ದವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಅದು ಇಂತೆಂದಿತು: ಇಗೋ, ನಮ್ಮ ದೇವನಿತ್ತ ಜೀವೋದ್ಧಾರ ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ. ಆತನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆತನ ಕ್ರಿಸ್ತಾಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಕಂಡಿತಿ ಮಾಚಿನಿ ಗಗನದೊಳು ಸೂರ್ಯನ ಧರಿಸಿದ ಸ್ತ್ರೀಯೋರ್ವಳು, ಶೋಭಿಪ ಚಂದ್ರನು ಪಾದದಡಿ, ಶಿರದಲ್ಲಿ 12 ತಾರೆಗಳ ಮುಕುಟವು. ಕಂಡಿತಿ ಮಾಚಿನಿ ಗಗನದೊಳು.
ಮಾತೆಯ ವಿಜಯೋತ್ಸವವಿಂದು ಮಾತೆಯ ವಿಜಯೋತ್ಸವವಿಂದು ಕುವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸೇರಿಹಳು ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಸಮೇತ ಇಂದು ಕಂಡಿತಿ ಮಾಚಿನಿ ಗಗನದಳು ಸೂರ್ಯನ ಧರಿಸಿದ ಸ್ತ್ರೀಯರ್ವಳು ಶೋಭಿಪ ಚಂದ್ರನು ಪಾದದಡಿ ಶಿರದಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶ ತಾರೆಗಳ ಮುಕುಟವು ಕಂಡಿತಿ ಮಾಚಿನಿ ಗಗನದಳು ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಆದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈಗಲೂ ನಿತ್ಯವೂ ಮೂವರಿಗೂ ಮಹಿಮೆ ಕಂಡಿತಿ ಮಾಚಿನಿ ಗಗನದಳು ಸೂರ್ಯನ ಧರಿಸಿದ ಸ್ತ್ರೀಯರ್ವಳು ಶೋಭಿಪ ಚಂದ್ರನ ಪಾದದಡಿ ಶಿರದಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶ ತಾರೆಗಳ ಮುಕುಟವು ಕಂಡಿತಿ ಮಾಚಿನಿ ಗಗನದಳು இரண்டாம் வாசகம் திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். சகோதர சகோதரிகளே, இறந்த கிறிஸ்து உயிருடன் எழுப்பப்பட்டார். அவரே முதலில் உயிருடன் எழுப்பப்பட்டார். இது அனைவரும் உயிருடன் எழுப்பப்படுவர் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. ஒரு மனிதர் வழியாக சாவு வந்தது போல ஒரு மனிதர் வழியாகவே இறந்தோர் அனைவரும் உயிர் தழுகின்றனர். ஆதாமை முன்னிட்டு அனைவரும் சாவுக்குள்ளானது போல கிறிஸ்துவை முன்னிட்டு அனைவரும் உயிர் பெறுவர். ஒவ்வொருவரும் அவரவர் முறை வரும்போது உயிர் பெறுவர். கிறிஸ்துவே முதலில் உயிர் பெற்றார். அடுத்து கிறிஸ்துவின் வருகையின் போது அவரை சார்ந்தோராகிய நாம் அனைவரும் உயிர் பெறுவோம். அதன் பின்னர்தான் முடிவு வரும். அப்பொழுது கிறிஸ்து ஆட்சியாளர், அதிகாரம் செலுத்துவோர், வலிமையுடையோர் ஆகிய அனைவரையும் அழித்துவிட்டு தந்தையாகிய கடவுளிடம் ஆட்சியை ஒப்படைப்பார். எல்லா பகைவரையும் அடிபணிய வைக்கும் வரை அவர் ஆட்சி செய்தாகவே வேண்டும். சாவே கடைசி பகைவன், அதுவும் அழிக்கப்படும். இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. இறைவனுக்கு நன்றி. ஆண்டவத்தம் திருத்தலத்தில் புகழ்ந்தேத்துங்கள், புகழ்ந்தேத்துங்கள். மாண்புமிக்க வாத்தலத்தில் புகழ் பாடுங்கள், புகழ் பாடுங்கள். அல்லேலூயா சனித பதனிச அல்லேலூயா தப மக மபத கம பமகரி சரிசா. அல்லேலூயா 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 அல்லேலூயா. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord.
In those days, Mary arose and went with haste into the hill country to a town in Judah, and she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. And when Elizabeth heard the greeting of Mary, the baby leaped in her womb. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit, and she exclaimed with a loud cry, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And why is this granted to me, that the mother of my Lord should come to me? For behold, when the sound of your greeting came to my ears, the baby in my womb leaped for joy. And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord." And Mary said, "My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Saviour, for he has looked on the humble estate of his servant. For behold, from now on all generations will call me blessed, for he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. And his mercy is for those who fear him from generation to generation. He has shown strength with his arm, he has scattered the proud in the thoughts of their hearts. He has brought down the mighty from their thrones, and exalted those of humble estate. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham, and to his offspring forever." And Mary remained with her about 3 months and returned to her home. The Gospel of the Lord. Praise our Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, today we celebrate the feast of the Assumption and Independence Day. Already we know both the celebrations are so great. It comes on Sunday today, so we are celebrating happily. And it is a mass of the gratitude and thanksgiving for every favors we have received for our country, to the country, by the intercession of Blessed Virgin Mary. Today we are celebrating the 75th Independence Day. Now we must know two things. One is a dogma, another one is doctrine. Doctrine means truths, theology from the scripture. Scripture becomes the base, foundation for certain doctrines and theologies. Whereas a dogma means Pope in all his power as a supreme pontiff declares a certain matter of faith for the common people. That is called dogma. Dogma does not come from the scripture. Dogma does not come from the Bible. Rather, it is from the tradition. ಜನರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಅದುವೇ ಸತ್ಯದ விசுவாசத சத்தியவாಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. உதாரணமாக அன்னை மரியாளுக்கு நாம் செலுத்துகின்ற பக்தியும் அமல உற்பவ திருவிழாவும் அவருடைய பிறப்பு விழாவும் இன்றைய நாளும் நற்செய்தியில் குறிக்கப்படவில்லை, எழுதப்படவில்லை. இருப்பினும் திருத்தந்தை அவர்கள் தம்முடைய அதிகாரத்தினால் மக்களுடைய முயற்சிக்காக, பக்தி முயற்சிக்காக தாமாகவே கொடுத்த ஒரு உண்மைதான் இந்த டாக்மா எனப்படுவது. இன்று நாம் today we are celebrating the dogmatic theology of the Assumption, which was declared in 1950 by the Pope that time. 1950ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ದೇವಮಾತೆ ಆರೋಹಣವಾದರು ಶರೀರದಿಂದಲೂ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವರ್ಷ ಅದು. ஆகவேதான் நமது திருச்சபை கூட 1950 திருத்தந்தை அறிவித்த காலத்திலிருந்து அன்னை மரியாளுக்கு போற்றுதலை கொடுக்க இந்த 15ஆம் நாளை திருச்சபை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறது. Why? Because it is also Independence Day. Therefore, as we celebrate both the feast of independence and the Mother Mary's liberation from the world, we shall thank the Lord for both. Mother Mary said in the Magnificat today, "They will call me blessed for generations after generation."
தலைமுறை தலைமுறையாக மக்கள் என்னை பேறு பெற்றவள் என்று சொல்லுவார்கள். ತಲಾಂಕದವರೆಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಭಾಗ್ಯವಂತಳು ಧನ್ಯವಾದವಳು ಎಂದು ಈ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. My brothers and sisters, today being the Independence Day, what is that independence? Independence is political independence from the foreign power. But we are not still free. Poverty, social problem, medical problem, health issues, environmental issues, so many things are dumped in our country. Who has to clear? It is the leaders in cooperation with the people. Therefore, you and I are all citizens of our country. We need to be very active and smart and doing the will of God. ನಾವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬಾರದು, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. What do you want your children to become? Like an engineer, doctor? It's okay, but you have to make your children great in the society. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ஏற்படுத்துவது ನಿಮ್ಮ கர்த்தவிய. பிள்ளைங்களை ஏதோ பெற்றெடுத்தோம், அவர்களுக்கு உணவு கொடுத்தோம் என்றில்லாமல் அவர்களை இந்த உலகில் சிறந்த மனிதர்களாக மாற்ற வேண்டும். ஒரு அன்னை தெரேசாவாக, ஒரு கர்ம வீரர் காமராஜராக, ஒரு இந்திரா காந்தியாக, ஒரு நெஹ்ருவாக, ஒரு புத்தராக, ஒரு பெரிய தலைவராக, ஒரு விஸ்வேஸ்வரையா டாக்டர் அவராக என்றெல்லாம் பெருமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் வளர்த்தால் அதுவே நீங்கள் நாட்டுக்கு செய்கின்ற பெரிய தொண்டாகும். எனவே இந்நன்னாளில் நமது நாட்டிற்கான பிரமாணிக்கத்தை புதுப்பிப்போம், சட்ட திட்டங்களை எல்லாம் கடைபிடிப்போம், மனிதர்களாக வாழ்வோம், இந்தியர்களாக வாழ்வோம். When you are an Indian, you are definitely, you buy Indian and you be Indian. Once upon a time there was a dictum like this: be Indian and buy Indian. But unfortunately we are being Indian, but we don't buy what is produced in India. We always look for foreign country. That means we are still slave to the foreign country. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವರಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈ ಲೋಕಲ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆದರೆ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಯು ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಮೆನ್, ಇನ್ನೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜನರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ இந்தியராகிரಬೇಕು. நாம் இந்திய நாட்டில் பிறந்தால் போதாது, நமது கலாச்சாரம், நமது பண்பாடு, நமது அழகு, நமது மொழி, நமது தாய்மொழி, நமது உள்ளூர் அழகு இவற்றையெல்லாம் ரசிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் இவற்றை முன்னடத்தி செல்ல நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்படி இருக்கும்பொழுது நல்ல இந்தியர்களாக நாம் வாழ்வோம். Let us all pray. Let's close our eyes. Lord Jesus, we thank you for making us Indian. To be an Indian is to be a citizen of this country and to be a citizen in our world and to be a citizen of heaven. Like mother who said yes to all the will of the Father, let us also to do the will of the Father for our country. Amen. I believe in God, Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father Almighty. From there he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body,
and the life of everlasting. Amen. Prayer of the faithful in multilingual situation. We shall listen to those prayers. Your response, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For the Pope Francis, the bishops, and all the priests and religious, that they may be enlightened and empowered by the Holy Spirit to serve the people of God, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ, ಪ್ರಭುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನಾಳುವ ನಾಯಕರುಗಳು ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಲು ನೆರವಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. உங்கள் பதில், ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். எங்கள் அன்பு இறைவா, அன்னை மரியாயின் விண்ணேற்ற விழாவை கொண்டாடும் நாங்கள் அவள் காட்டிய வழியில் சென்று அவளைப் போலவே இறைவனின் அடிமைகளாக வாழ வரமருள வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். Your response will be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. We pray that, like Mother Mary, we may always ponder over the word of God and keep them rooted in our hearts, so that we may be restrained from doing anything that is evil and thereby displease God. Your response? Lord, hear our prayer. हे ईश्वर, आप उन सभी माताओं की प्रार्थना को अवश्य स्वीकार कीजिए जो मेरी माँ को शक्ति का उदाहरण मानकर अपना उद्योग यह काम करती है. प्रभु हमारा प्रार्थना स्वीकार करना हमारा. Lord, hear our prayer. तुमची जबाब, दयाळ बापा आमची मागणी ऐक. दयाळा बापा, आमचे मागणे ऐक. काकुळदारा बापा, आज आमचो देशा खातीर मागताव. भारत विविध जात धर्म आनी संस्कृतीन भरलेलो देश. आयच्या दिसा आमच्या देशाचो स्वातंत्र्योत्सव संभ्रमतना सरपर्जांनी एकपटान रावून खंयच्याय दुस्मानाच्या हातान आमचो देश संपडना अशें वावरूंक एकामेकाक थंय मोगमाय पासान वांटून आमच्या महान व्यक्तीन लाबून दिल्लो स्वातंत्र्य आमी राखून व्हरूंक आनी हेर देशा मुखार आमचो देश एक मादरी देश जायशें तुजी कृपा लाभय. तशेंच देशान वाडून आजची ही भिरांकूळ कोरोना पिडा निवार सौर लोकांनी शांती समाधायेन माया मोगान जियेशी तुजी आशीर्वाद वत म्हूण मागता. दयाळा बापा, आमचे मागणे ऐक. ಸರ್ಕಾರಿ ನೇತ್ಯನಾಂ ಸಾತಿ ಮೇರ್ಚಿದಾರನಾಂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೇತ್ಯನಾಂ ಸಾತಿ ಮೇರ್ಚಿದಾರನಾಂ तन्य प्रत्येक मानवी जीवनाते सर्वोक सन्मनाम साथी जागृत करो सकते. प्रभु हमसे ऐका. Lord, hear our prayer. యెహోవా దేవా, యేసయ్య దేవా, పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుని పాదములకు నా వందనములను. కీర్తనలను 33వ అధ్యాయము 12వ వచనము. ప్రభువును దేవునిగా పరిచిన జాతి ధన్యమైనది.
ఆయన తన వారిగా ఎన్నుకున్న ప్రజలు భాగ్యవంతులు. సకల జగత్తును ఒక్క మాటతో సృజించిన మా పరలోకపు తండ్రి మీకు వందనము. నేడే స్వతంత్రత వేడుకలను జరుపుకునుచున్న మా భారతదేశాన్ని మీ పాదములకు సమర్పిస్తున్నాము. నిజమైన స్వతంత్రత అంటే ఇతరులను ప్రేమించడము, గౌరవించడము. మేము కూడా అందరినీ సమానముగా ప్రేమించి క్షమించే సఖ్యత కలిగి జీవించేలా చేయండి. మా దేశాన్ని, మమ్మందరినీ కూడా ఆయుర ఆరోగ్యాలతో, శాంతి సమాధానాలతో, మీ ఆత్మీయ అనుగ్రహాలతో దీవించమని అందరూ ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. Your response shall be, കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. സ്നേഹനാഥ, ഭാരതം 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ അനീതിയുടെയും അക്രമത്തിൻ്റെയും അസമാധാനത്തിൻ്റെയും നിഴൽ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ അങ്ങേ സമാധാന ദൂതനെ അയക്കണമെന്നും ആദിമ സാഹോദര്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് തിരികെ നടക്കാൻ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നും അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. என்னை உன்னிடம் தந்தேன், என்னை ஏற்றிடுவாய் இறைவா. என்னை உன்னிடம் தந்தேன், என்னை ஏற்றிடுவாய் இறைவா. இருப்பதெல்லாம் கொடுத்து விட்டேன், உன்னை போல் மாற்றிடுவாய். என்னை உன்னிடம் தந்தேன், என்னை ஏற்றிடுவாய் இறைவா. நொறுங்கிய உள்ளம் தருகின்றேன், நிறைவினை காண விளைகின்றேன். நொறுங்கிய உள்ளம் தருகின்றேன், நிறைவினை காண விளைகின்றேன். உன்னிடத்தில் சரணடைந்து இனி எல்லாமும் நிறைவாகும். உன்னிடத்தில் சரணடைந்து இனி எல்லாமும் நிறைவாகும். அதை உணர்ந்து கொண்டே இறைவா, என்னை உன்னிடம் தந்தேன், என்னை ஏற்றிடுவாய் இறைவா. கொடுப்பதில் இன்பம் காண்கின்றேன், கோடி சுகம் அதில் பெறுகின்றேன். கொடுப்பதில் இன்பம் காண்கின்றேன், கோடி சுகம் அதில் பெறுகின்றேன். என்னிடத்தில் என்ன ஒன்று, எல்லாம் நீ தந்த கொடைதானே. என்னிடத்தில் என்ன ஒன்று, எல்லாம் நீ தந்த கொடைதானே. அதை ஏற்றிடுவாய் இறைவா. என்னை உன்னிடம் தந்தேன், என்னை ஏற்றிடுவாய் இறைவா. நொறுங்கிய உள்ளம் தருகின்றேன், நிறைவினை காண விளைகின்றேன்.
விடுகின்றேன், நொறுங்கிய உள்ளம் தருகின்றேன், இறைவினை காண விடுகின்றேன். உன்னிடத்தில் சரணடைந்தேன், இனி எல்லாமும் நிறைவாகும். உன்னிடத்தில் சரணடைந்தேன், இனி எல்லாமும் நிறைவாகும். அதை உணர்ந்து கொண்டே இறைவா, என்னை உன்னிடம் தந்தே, என்னை ஏற்றிடுவாய் இறைவா. இன்பம் காண்கின்றேன், கோடி சுகம் அதில் பெறுகின்றேன். கொடுப்பதில் இன்பம் காண்கின்றேன், கோடி சுகம் அதில் பெறுகின்றேன். என்னிடத்தில் என்ன உண்டு, எல்லாம் நீ தந்த கொடைதானே. என்னிடத்தில் என்ன உண்டு, எல்லாம் நீ தந்த கொடைதானே. அதை ஏற்றிடுவாய் இறைவா, என்னை உன்னிடம் தந்தே, என்னை ஏற்றிடுவாய் இறைவா. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Having received the sacrament of salvation, we ask you, O Lord, that through the intercession of the Blessed Virgin Mary, whom you assumed into heaven, we may be brought to the glory of the resurrection, through Christ our Lord. Prabhu nimmodane irali, ನಿಮ್ಮಾತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿರಿ, ಪ್ರಭುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಏತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅದು ಯೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭು ಪವಿತ್ರ ಪಿತನೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಿತ್ಯ ದೇವರೇ, ನಾವು ಎಂದೆಂದೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಿಜವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವೂ ನ್ಯಾಯವೂ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೆಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವೂ ಸ್ವರೂಪವೂ ದೃಢ ಭರವಸೆಯ ಸಂಕೇತವು ನಿಮ್ಮ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಕ ಪ್ರಜೆಗೆ ಸಾಂತ್ವನವೂ ಆದ ದೇವಮಾತೆ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯಮ್ಮನವರು ಇಂದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಮಾನವರು ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರೂ ಆದ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಜನ್ಮವಿತ್ತ ಆಕೆಯ ಶರೀರವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವೆಂದಿಗೂ ಸಮಾಧಿಯ ಕೊಳೆತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ದೂತ ಗಣಗಳ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಆನಂದದಿಂದ ನಾವು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವೇ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು, ನೀವೇ ಪರಮ ಪವಿತ್ರರು, ನೀವೇ ಸೇನೆಯ ಒಡೆಯರು, ನೀವೇ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು, ನೀವೇ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು. ತುಂಬಿದೆ ಇಹ ಪರಲೋಕಗಳು ಸತತವು ನಿಮ್ಮಯ ಮಹಿಮೆಯೊಳು, ಪರಗಲಿ ಮೊಳಗಲಿ ಜೈಕಾರವು, ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಜೈಕಾರವು. ಬರುವರು ಕರ್ತರ ನಾಮದೊಳು, ಧನ್ಯರು ನಿಮ್ಮಯ ಲೋಕದೊಳು, ಪರಗಲಿ ಮೊಳಗಲಿ ಜೈಕಾರವು, ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಜೈಕಾರವು. ಪ್ರಭು, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಸರ್ವ ಪರಿಶುದ್ಧೆಯ ಬಗೆಯೂ ನೀವೇ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಇಬ್ಬನಿಯಂತೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನಗೊಳಿಸಿರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರ
ಮತ್ತು ರಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅವರನ್ನು ಪರಾಧೀನ ಮಾಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಗೊಳಗಾದಾಗ ಅವರು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೀಗೆಂದರು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭುಜಿಸಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುವ ನನ್ನ ಶರೀರ. ಅಂತೆಯೇ ಭೋಜನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೀಗೆಂದರು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಾನ ಮಾಡಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನನ್ನ ರಕ್ತದ ಪಾತ್ರೆ. ಈ ರಕ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅನೇಕರ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ವಿಶ್ವಾಸದ ರಹಸ್ಯ. ನಮಗಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಮರಣವ ಜಯಿಸಿ ಪುನರುತ್ಥಾನರಾದರು. ನಮಗಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಮರಣವ ಜಯಿಸಿ ಪುನರುತ್ಥಾನರಾದರು. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಜೀವವಿವ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯುವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಯದಿಂದ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಕ್ಷ ಪೀಟರ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಸಕಲ ಯಾಜಕರೊಂದಿಗೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೆಡೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿರಿ. ಪ್ರಭು, ಇಹಲೋಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಾದ ನಿಕೋಲಸ್, ಪಾಸ್ಕಲ್ ಮೇರಿ, ಪುಷ್ಪನಾಥನ್ ಇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಇವರು ಅವರು ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭು, ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದ ಪ್ರಭೆಗೆ ಬರಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ದಯ ತೋರಿರಿ. ದೇವಮಾತೆ ಪೂಜ್ಯ ಕನ್ಯಾಮನವರೊಂದಿಗೂ ಆಕ್ಯಪತಿ ಸಂತ ಜೋಸಫರೊಂದಿಗೂ ಪುಣಿತ ಪ್ರೇಷಿತರೊಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಸಕಲ ಸಂತರೊಂದಿಗೂ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವರ ಮುಖಾಂತರವು ಇವರೊಂದಿಗೂ ಇವರಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಶಕ್ತ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಗೌರವ ಮಹಿಮೆಯು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಲಿ.
மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறைப்படிமைகள் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம். ஆண்டவரை தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் உம்மை மன்றாடுகின்றோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்பொழுது விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக. நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரன்பத்துக்காகவும் எம் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்லுகிறேன், என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று அப்போஸ்தலர்களுக்கு மொழிந்தீரே. எங்கள் பாவங்களை பாராமலும் திரு அவை நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்துக்கு ஏற்ப அமைதியை ஒற்றுமை தந்தருள்வீராக. என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சிகின்றவர் நீரே. ஆண்டுடைய சமாதானம் என்று உங்களோடு இருப்பதாக. ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்துவின் சமாதானத்தை அறிவித்துக் கொள்வோம். இறைவனின் செம்மறியே என் மேல் இரக்கம் வையும். உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே என் மேல் இரக்கம் வையும். உலகின் பாவம் இதோ இறைவனின் செம்மறி, உலகின் பாவங்களை போக்குகிறவர். செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டு நாம் அனைவரும் பேறு பெற்றோம். ஆண்டவரே, நீர் என் இல்லத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியற்றவன், ஆனாலும் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி அருளும், எனது ஆன்மா நலமடையும். என் இறைவன் இயேசு என் இதயம் தேடி எழுந்து வரும் வேளை இது, உணவாய் எழுந்து வரும் வேளை இது. பிரிவில்லாத உறவையே நிரந்தரமாய் தந்திட மகிழ்ச்சியோடு விருந்து தருகிறார். இறைவன் என்னில் எழுந்ததால் இன்பம் என்னில் நிறைந்ததால் துயரமேகம் கலந்து போனதே. இதய கதவு திறந்ததால் புதிய ஒளி பிறந்ததால் இருளின் ஆட்சி மறைந்து போனதே. என் இறைவன் இயேசு என் இதயம் தேடி எழுந்து வரும் வேளை இது, உறவாய் எழுந்து வரும் வேளை இது. இயேசுவே என்னொழுக்காகமேசு ನನ್ನ ಹೃದಯವ ತೆರೆದಿರುವೆ.
ಯೇಸುವೆ ಎನ್ನೊಳು ಆಗಮಿಸು ನನ್ನ ಹೃದಯವ ತೆರೆದಿರುವೆ. ಎನ್ನಯ ದೇಹವ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಿಸೋ. ನಿನ್ನಯ ದೇಹದಿ ಎನ್ನಯ ದೇಹವ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಿಸೋ. ಎನ್ನಯ ಹೃದಯದ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ವಾಸಿಸಲಾಗಮಿಸೋ. ಯೇಸುವೆ ಎನ್ನೊಳು ಆಗಮಿಸು ನನ್ನ ಹೃದಯವ ತೆರೆದಿರುವೆ. ನಿನ್ನಯ ರಕ್ತದಿ ಎನ್ನಯ ಆತ್ಮವ ಪಾವನವಾಗಿರಿಸೋ. ನಿನ್ನಯ ರಕ್ತದಿ ಎನ್ನಯ ಆತ್ಮವ ಪಾವನವಾಗಿರಿಸೋ. ಎನ್ನಯ ಅಂತಿಮ ಪಯಣದ ವೇಳೆ ನಿನ್ನವತ್ತಾಗಿರಿಸೋ. ಯೇಸುವೆ ಎನ್ನೊಳು ಆಗಮಿಸು ನನ್ನ ಹೃದಯವ ತೆರೆದಿರುವೆ. ಯೇಸುವೆ ಎನ್ನೊಳು ಆಗಮಿಸು ನನ್ನ ಹೃದಯವ ತೆರೆದಿರುವೆ. Today evening at 5:30 there is a English Mass, after which there will be rosary in the church 1 PA, followed by card procession of Our Lady, and we come back for benediction. I would be happy if you all would come for evening celebration. It is very important. Every first Saturday this has to be exercised and done. This year, the Independence Day also has come on Sunday. The city that we carried across the statue of Our Lady in the car, they created a candlelight procession and a horn. Therefore, I invite you. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಜೆ 6:05ಗೆ ಬಂದಿರಿ, ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. இன்று மாலை 6 மணிக்கு அன்னை பெரியாலே ஒரு சிறிய பவனி இருக்கும். பவனிக்கு பிறகு நற்கருணை ஆசீர்வாதம் இருக்கும். Anybody wants to sponsor some tiffin in the evening, you are most welcome. Some coffee or tea or biscuit, anything. It might be roughly around 1,000 rupees or 1,500 or whatsoever. You are willing, please do it in the evening as well. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಲಿಪೂಜೆ ನಂತರ ನಮಗೆ ಊಟವನ್ನು ಕೂಡ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಾನಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ us a nice lunch. Put your hands together. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಲೂರ್ದು ಮಾತೆಯ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ 1ನೆಯ ಫಾದರ್ ಆರೋಗ್ಯನಾಥನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. 1ನೆಯ ಗುರುಗಳಾದ ಆರೋಗ್ಯನಾಥನ್ರವರು 2016ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ 6 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಕೊಡತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳು ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಕೌಶಲ್ಯತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಮಮತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು, ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆ. ಬಾಳೆಂಬ ಕಡಲಲ್ಲಿ, ಜೀವನವೆಂಬ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸವೆಂಬ ಮುತ್ತರಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಬಂದಿಹೆವು. ನಿಮ್ಮ ಚೆಲುವಾದ ಮೊಗವು ಕೆಂದುಟಿಗಳ ನಗೆಯನ್ನು ಮರೆಯದೆ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲೇ ತಂಪಾಗಲು ಹರಸುವೆವು. ನೀವು ಸುಖವಾಗಿವಿರಿ ಎಂದು. ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. சிந்திக்க சிரசும் சந்திக்க மனமும் கொண்ட நமது பங்கு தந்தைக்கு நமது பங்கின் வெல்ஃபேர் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் அனைவரும் சேர்ந்து நமது பங்கு தந்தைக்கு மலர் மாலை அணிவித்து பொன்னாடை போற்றி வாழ்த்துகிறோம். எட்வின் அவர்கள் நம் பங்கு தந்தைக்கு பொன்னாடை போற்றுவார். டெரன்ஸ் அவர்கள் நம் பங்கு தந்தைக்கு Immediately after the song, I invite on behalf of the welfare committee members for nice meal for everyone. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರೇ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ பால்கொள்ளಲೆಂದು கேள்விக்கொள்ளுತ್ತೇನೆ. மறக்காதீங்க, எல்லாருமே போய் அவர்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய உணவில் பங்கெடுக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏழு நிலங்கள். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை, மகன், தூயாவி உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. பலியில் பெற்ற விடுதலையுடன்
சென்று வாழுங்கள், திருப்பலி நிறைவேறிற்று. இறைவனுக்கு நன்றி. அடுத்த சனிக்கிழமை காலை வரைக்கும் நான் இங்கே இருப்பேன். ஆனால் அங்காங்கு போய் கொண்டிருப்பேன். ஏதாவது முக்கியமாக தேவைப்பட்டுகிறது என்று சொன்னால் என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம். நாளையும் ஒரு குருவானவர் புதியதாக வர இருக்கிறார். Tomorrow there is going to be one more assistant for the parish from MMI congregation. His name is Robinson. So he will be also another assistant. Innobru assistant ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರಣೆಗೆ 3 ಗುರುಗಳು ಇರುವರು. So you will be happy that they all will do wonderful service. God bless you. Have a nice Sunday. Until we meet next Saturday. Bye-bye. Thank you, Father. We'll sing a song, Happy Feast Day to Mother Mary. Happy Feast Day to you. Happy Feast Day to you. Happy Feast Day to your mother. Happy Feast Day to you. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Thanks to every one of you, including our Kannada and Tamil choir, who have come with a great sacrifice. Give them a loud applause and a hands to all of them. Excellent it was. God bless you. Final songs. नमो मोक्षराणिये, नमो देवजननिये, नमो मोक्षराणिये. नमो मोक्षराणिये, नमो देवजननिये, नमो मोक्षराणिये. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಳಮ್ಮನೇ, ಎಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯಳಮ್ಮನೇ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಳಮ್ಮನೇ, ಎಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯಳಮ್ಮನೇ. ನಮೋ 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 ಮೇರಿ ಮಾತೆಯೇ. ನಮೋ 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 ಮೇರಿ ಮಾತೆಯೇ. ಪಾಪರಹಿತ ಜನ್ಮದಾತೆಯೇ, ಪರಮನನ್ನೇ ಹೊತ್ತ ಮಾತೆಯೇ. ಪಾಪರಹಿತ ಜನ್ಮದಾತೆಯೇ, ಪರಮನನ್ನೇ ಹೊತ್ತ ಮಾತೆಯೇ. ಪರಿಶುದ್ಧಳು ನೀ, ಭಾಗ್ಯವತಿಯು ನೀ, ಇಹ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯು ನೀ. ಪರಿಶುದ್ಧಳು ನೀ, ಭಾಗ್ಯವತಿಯು ನೀ, ಇಹ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯು ನೀ. ನಮೋ 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 ಮೇರಿ ಮಾತೆಯೇ. ನಮೋ 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 ಮೇರಿ ಮಾತೆಯೇ.
ಅರಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾಯೇ. ಪವಿತ್ರ ಶಿಲ್ಪಯಾಗದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮವರಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಪಿತನ ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್. ಯೇಸುವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು, ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯೇಸುವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು.